Okay, what's up mga kusina? Umatik na. Umano itong lunch karon guys. Chicken, garlic, lemon marinate. Matik na. Tapos, kaduha mo na ito. Isda, tulingan. Soy sauce marinated with garlic. Matik na. Okay, matik na guys. Karoon na, sir. Matik na. Tapos, kami no. Sir, nato ni guys. Manok. For browning. Matik na. Ito na o. Matik na. Matik na. Mga ito sabaw karon guys. Tiil. Sa baboy. Matik na. Para sabaw na to. Yung matisan. Matik na. Sitap na to. Atong on the top, onion, kamatis, luya. Atong seasoning. Matik na. Para sa isda. Guys, salsa sa isda. Matik na. Walang. Matik na. Pikas. Serve na to guys. Thank you for watching. Matik na. Para sa itong manok. Sige na to. Guys, sabaw na to. Pork paa sa baboy. Matik na. Matik na. Luto na o. Chicken marinated. Matik na. Matik na. Serve na. Itas. Tapos pinyo na to, the top. Matik na. Okay, matik na guys. Serve na to. Matik na.